¿Cuántos de ustedes han estado en medio de una tormenta? Tormenta eléctrica, terremoto, huracán. How many have found yourself smack in the middle of a storm, an electric rainstorm, a snowstorm, a hurricane, volcanic eruption? Pues a mí me ha tocado estar en medio de varias tormentas en mi vida, de nieve, de agua, varios huracanes, 2 terremotos. Y en estos momentos, cuando uno no tiene ningún control, viene un temor, un miedo, es natural, ¿verdad? Y nuestra reacción natural es gritar, y si somos cristianos, gritar a Dios. Dios, Jesús. I've had the experience of being caught in blizzards and rainstorms, in hurricanes, twice, earthquakes, and in those moments you feel completely out of control. And it's in those moments that your natural reaction is to feel fear and to cry out. And if you're a Christian, sometimes you cry out the name of Jesus and you call on Jesus in those moments. Esto también pasó a los discípulos en Marcos 4, una de las historias más conocidas de la Biblia. En Marcos 4:36 se encontraron en medio de una tormenta, y lo peor es que la tormenta fue cuando navegaban en barca. The disciples found themselves in this situation in Mark chapter 4 verse 36, one of the most well-known stories in the Bible. But their problem, their storm came, unfortunately for them, was in a boat on the water. Marcos 4:36, Mark 4:36. Dejaron a la multitud y se fueron con él, Jesús, en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no le importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Mark 4:35, that day when evening came, Jesus said to his disciples, let's go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, Why are you so afraid? Have you no faith? They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey him. ¿Saben qué? Algunos piensan que en la vida el cristiano no debe de pasar por tormentas. Pero no es así. Jesús guió a sus discípulos hacia una tormenta. Muchas veces la voluntad de Dios nos lleva directamente a una tormenta. Some Christians have taught that when you're a Christian, you shouldn't go through storms or have crises. But in this story, Jesus himself led his disciples directly into a storm. Many times the will of God will lead us directly into a storm.
Hay momentos en que nos encontramos en una tormenta por nuestra propia necedad o tontería, pero a veces en la vida es la mano de Dios. Sometimes you're in a storm because of your own foolishness or your bad decisions or your bad GPS, but other times it's actually God's plan to carry you right into a storm. Hace una semana leí otra vez la historia de José y Dios le dio un sueño de que sus hermanos iban a estar de rodillas delante de él y luego fue vendido como esclavo por sus mismos hermanos y llegaba a Egipto y fue acusado falsamente y llegó al bote. Pues, ¿qué es eso? José estaba exactamente en la voluntad de Dios. Dios dirigió a José a Egipto por ese medio. I've been reading last week the story of Joseph. Joseph had a dream that his brothers were going to bow down to him, and then he was taken against his will by his brothers, sold into slavery on a slave cart, ended up in Egypt, falsely accused, ended up in prison. And in prison, Joseph was exactly right in the center of the will of God for him as he sat in prison. That was God's will for him. We know the whole story that God eventually made him the second in command in Egypt and saved his people, but God takes us sometimes right into a storm. Sabemos cómo terminó esa historia, que Dios lo rescató de la cárcel y lo levantaba y tenía bastante poder en Egipto, la mano derecha del mismo faraón, y salvó su pueblo. Y Dios tenía ese plan. Pero el plan de Dios para José era llevarlo directamente a la cárcel. Y a veces el plan de Dios para nosotros es dirigirnos a la misma tormenta. Pero ¿saben qué? Aún así en la tormenta, Él nunca nos deja. Él está con nosotros en la tormenta. But you know, even in the storm, He leads us into storm. Even in the middle of the storm, He promises never to leave us. Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Hebreos 13:5, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Él siempre está con nosotros. Porque Jesucristo está en nuestra barca. Aún en medio de la tormenta, ahí está Cristo en la barca. Jesus is in our boat. He's right there in the boat in the middle of the storm. Ahora los discípulos no tenían mucha fe, aunque ahí estaban Cristo. ¡Ah! Mira, tenía que ser una tormenta tremenda porque estos eran marineros profesionales, pescadores. No todos, pero varios de ellos tenían mucha experiencia en el agua y como quiera pensaron que iba a morir. This was ugly. The disciples didn't have a lot of faith in Jesus, even though he was there laying in the boat. And these guys were professional fishermen, many of them, not all of them, but many of them had experience on the water. And the Bible says they thought they were all going to drown. And they woke Jesus up and screamed at him, "Don't you care that we're going to die? We're all going to die." Y despertaron a Jesús. ¿No te importa que vamos a morir todos? I've been in situations, very scary, dangerous situations, where I have also screamed out, "I'm way too cute to die. I am too young to die. This is not fair." Yo también he estado en situaciones peligrosas y también he gritado, "Yo soy demasiado chulo para morir. Soy demasiado joven. ¿Qué es esto? La muerte es para un viejito de 100 años. O sea, ¿qué pasa?" Pero es normal a veces en medio de una tormenta tener una tendencia de tener temor, but it's normal in a scary storm to maybe go through moments of fear. Pero ahí está Cristo con nosotros, siempre con nosotros. But Jesus is with you all the time, even in the midst of your storm. Pero lo que los discípulos aprendieron es que el viento y las olas tienen que obedecer la voz de Jesús. The disciples learned that the wind and the waves must obey the voice of Jesus. Tienen que obedecer la voz de Jesús. Cristo se puso de pie en la barca
Y la Biblia dice que no hizo nada raro, simplemente dijo, habló, mandó a las olas y el viento, paz, silencio, cálmate. Así, Jesus stood up in the boat, and the Bible says he didn't do anything anything strange. He didn't do any mystical things. He just simply spoke to the water and to the waves, and he said, silence, quiet, be still. Y la Biblia dice que así las aguas se calmaron y el viento desapareció. Just like that, the waters became still and the wind died down. Man, Cristo Jesús simplemente con su voz cambió el clima. Jesus, just with his voice, the words of his mouth, controlled the weather. Y la reacción de los discípulos, terror, miedo. ¿Quién es este? And the reaction of the disciples was fear. NIV says they were terrified. Who is this that controls the wind and the waves? Y en Mateo 14:33 dice que se cayeron de rodillas y adoraron a Jesús. Adoraron a Jesús. In Matthew 14:33, in Matthew's account, it says they worshiped Jesus in the boat. Es más que un maestro. Es más que un rabino. Es más que un nazareno. Este también controla las olas y el viento. Es el Hijo de Dios. This guy's more than just a Nazarene. This guy's more than a teacher. He's more than a rabbi. This man can speak to the wind and the waves. And they worshiped him. And they said, what kind of man is this? ¿Qué clase de hombre es este? Listen, it's not just storms. You know, we're in storms and God protects us and he's with us in the middle of storms and hurricanes and blizzards. No se trata solamente de tormentas como de lluvia, de nieve, de terremotos. We also go through storms in life. All of us. If you haven't gone through one, you will. Nobody's untouched by storms, by difficulties, by crisis in life. Todos vamos a pasar por crisis en la vida, tormentas en la vida. Ninguna persona puede decir, yo nunca voy a pasar por una crisis, una tormenta. Todos estamos en un mundo caído. Todos vamos a pasar por tiempos de crisis, de tormenta. All of us, every single one of us is going to go through a personal storm or a family storm in your life. Nobody's exempt. We live in a fallen world and all of us are going to go through that storm. But do we have faith in Jesus in the midst of that storm? Pero tenemos fe en Cristo en medio de esta tormenta. Cristo dijo a los discípulos, estaba decepcionado con ellos, todavía no tienen fe. Jesus was disappointed in his disciples. He told them, you still don't have faith? You still don't believe? Aquí estoy yo, here I am. Y la clave es tener fe en Cristo en medio de la tormenta. The key is to have faith in Jesus in the middle of the storm. One of the things that the privileges that you have as a pastor is you're with people in their happiest moments, their most joyful moments. You know, when a baby's born, when you get married at a quinceañera, these are happy times. You get invited to parties. Uno de los privilegios que he tenido como pastor es que estoy presente en los momentos más felices de las familias de la iglesia, quinceañeras, bodas, cuando nacen un niño, fiestas. Podemos celebrar y tener tiempos lindos con la gente. You celebrate, you get invited to parties, and it's fun to be with people at their happy moments. Pero también he estado con familias en sus momentos más difíciles, en medio de tormentas horribles.
But one of the other things is you get to be with people in their lowest moments of their life, the most difficult moments of their life, in the middle of really ugly storms. La Biblia dice que aquí las aguas azotaron su barquita. The Bible says here the waters whipped against the boat. Y hay momentos en la vida, en nuestras familias, en que las olas están azotando a nuestras barcas. There are moments in life when the wind comes and it will whip against your boat. The waves will whip against your boat. Y llegas a pensar que a lo mejor no voy a sobrevivir esto. And the thought comes to you, maybe I am not going to survive this situation. I've been with people in ugly, ugly moments. He estado con la gente en momentos feos, momentos difíciles, tormentas no esperadas, storms that weren't expected, ugly moments, difficult moments. Pero aún en estos momentos, siempre sentimos la presencia de Jesús. But even in those ugliest moments, those dark nights of the soul, those difficult, stormy times, we can always feel the presence of Jesus. Al leer su palabra, al cantar un corito, luego, orando, sentimos la presencia de Jesús. As we're praying, as we're singing, right away we can feel the presence of Jesus. 2 weeks ago, family asked me to come, and the grandfather is dying. He's in his 90s. And as we went by the bed and we started to pray and read the Bible, we could feel the presence of Jesus in the room. Hace 2 semanas una familia me invitó a orar por su abuelo que ya estaba muriendo, tiene sus 90 y tantos, y al llegar ahí y orar por él y leer la palabra de Dios, sentimos la presencia de Jesús en el cuartito. Era obvio que Cristo estaba presente. Una tormenta para esta familia. ¿Cuántos han pasado por la muerte de un ser querido? Todos, ¿verdad? Ahí en estos momentos podemos sentir la presencia de Jesús. Almost all of us have gone through the death of a loved one, and at those difficult, ugly, stormy times, we can feel the presence of Jesus. Yo me acuerdo que Gilberto y yo teníamos que oficiar un funeral de una nena de 3 años. I remember Gilberto and I had to officiate the funeral of a 3-year-old girl. Y llegando ahí, tenía el ataúd abierto. Era como princesa la nena. And they had an open casket, and the little girl looked like a princess, little 3-year-old girl. Y todos estaban casi deshizos de lágrimas, de luto, and everybody was falling apart just with incredible grief. Just palpable sense of desperation in the room. Si quieren hablar de una tormenta, Dios mío, fue una tormenta. You want to talk about a storm. Y Gilberto comenzó a cantar, y cantaba, y no pude hablar. No pude, dije, canta más, Beto, canta otro. Tenía que controlar mis emociones para poder hablar. I could hardly talk. It was such a tragic situation. And Gilberto started singing, and I told him, sing some more. Just keep singing. I can't talk yet. I can't even speak. Just please keep singing. Man. Y luego comencé a leer la Biblia y la promesa de una eternidad con Cristo y las promesas que Cristo nos está preparando un lugar. And then I started reading the beautiful promises of Jesus about eternity and how Jesus is preparing a place for us. Y ¿saben qué? Aún ahí sentimos la presencia de Jesús. Llegando al panteón, el director de la funeraria simplemente agarró el ataúd en sus brazos y caminaba hacia el lugar donde la sepultamos. And then the funeral director carried the box
over to the place where we buried the little girl, and we could feel the presence of Jesus in the midst of all that grief and pain and ugliness. Jesus was with us. Aún en medio de todo el luto y el dolor y las lágrimas, Cristo caminaba con nosotros. Cristo estuvo con nosotros. I remember when Mary died a few years ago. That velorio was something else. Really difficult. Danny, you were with me there singing also at that velorio. That was rough. But even there, Jesus was present. And we could count on his presence always with us in the happy times and the sad times, and especially in stormy times. We know that he's in the boat. Y aún ahí, cuando murió Mary Vega, el velorio fue muy difícil también otra vez. Y pudimos sentir la presencia de Jesús ahí mismo, en este lugar. En los tiempos felices, tiempos difíciles, y especialmente en tiempos de tormenta, podemos contar con la presencia de Jesús. But it's not just death. Divorce. Children going crazy and rebelling on you, and you don't know why they've lost their mind. Your boss tells you, listen, it's your last week. We don't have work for you anymore. The doctor tells you it's bad news. You have cancer. Without any warning, you just start sailing right into the storm. Man, what am I going to do? Jesus is there. Pero no es solo en momentos en el panteón, también el divorcio, problemas en el matrimonio, hijos que se alocan y no quieren saber nada de Dios, y decimos, pues, ¿qué podemos hacer? Una tormenta en la familia. El jefe te dice, mira, es tu última semana, ya no tenemos empleo para ti. El doctor te dice, malas noticias, es cáncer y tienes tantos meses para vivir. Tormentas feroces. Las olas azotando a la barca. These are horrible storms where the water is just whipping against the boat. ¿Qué hacemos en esos momentos? Tener fe en Jesús. Jesús está con nosotros. ¿Y saben qué? Jesucristo todavía controla los vientos y las aguas de nuestras vidas. And Jesus still controls the wind and still controls the waves in our lives. Jesus still does. He still speaks. And he still controls the wind and the waves. I've gone through some deep, dark nights of the soul. I mean, several times almost lost my life, and at other times despaired. And every single time, Jesus Christ was with me. I never felt alone. Yo he pasado por noches oscuras del alma, también he pasado por momentos en que pensé que iba a perder la vida, y en ningún momento, ninguno de estos incidentes me sentí solo. Yo puedo testificar que Jesucristo estaba a mi lado en todo tiempo, en todo momento. I always knew that Jesus Christ was with me in every one of these experiences. My car has gone out of control on gravel, just completely out of control. My car has gone out of control on ice. There's something called black ice that you don't even see, and then your car just whips out of control. I've lost control of my car on wet highways. And each and every one of those times, I knew that Jesus was with me. Yo he perdido el control de mi carro 3 o 4 veces. Uno, cuando estaba manejando en un camino sin pavimento, era caliche. Perdí el control totalmente del carro. Otra vez en la nieve y el hielo, hay algo que se llama hielo negro. Una cosa en la carretera que no ves, es hielo pero no lo ves. Y llegas ahí y el carro perdió control. Yo no tenía control del volante. Una vez con mi papá
en una carretera mojada, también perdí el control y en cada incidente Cristo estuvo conmigo. Every one of these times when I've been out of control, Jesus was with me. I thought our airplane was going to crash when I was on a flight into McAllen. I felt Jesus' presence with me. In all of these different storms that I've been involved in, I felt the presence of Jesus. Una vez el avión, todos pensamos que el avión no iba a aterrizar bien y como quiera sentí la presencia de Jesús conmigo en cada incidente y también en mi familia. Cristo siempre ha estado con nosotros, and in my family, Jesus has always been with us. And I know that each of you could testify the same thing. If you look back on your life, you can see in every storm, Jesus was with you. Y cada uno de ustedes puede testificar que Cristo ha estado con ustedes en cada tormenta. En cada tormenta. Y todavía podemos contar con Cristo y todavía podemos poner nuestra fe en Él. And we can still count on Him and we can still put our faith in Jesus. Mira, si estás en medio de una tormenta hoy y estás lleno de miedo, de confusión y estás casi entrando en pánico, Jesús le habla a tu tormenta y le ordena, cálmate, paz. Es el mismo Cristo con el mismo poder. Listen, if you are in the midst of a storm today, and maybe you're full of fear, you're full of confusion, you have dread, and you think that you're about to get hit with a full-on panic attack, Jesus Christ still speaks to your storm, and He says, quiet, be still. Y cuando Cristo nos salva de la tormenta y nos saca de la tormenta, nuestra reacción natural es adorarle. Adorarle. And then when Jesus pulls us out of the storm, calms the water and the wind, our natural reaction to Jesus Christ is to worship Him. ¿Qué clase de hombre es este? What kind of man is this? And the disciples fell down and worshiped Jesus. There's nobody like Jesus. No hay nadie como Jesús. Jesús creó el mundo con las palabras de su boca. Jesús hablaba y Lázaro salió de la tumba. Jesús sanaba a la gente con su voz. La Biblia dice que este mismo Cristo tiene las llaves del cielo y del infierno y viene en el aire un día por nosotros. There's nobody like Jesus. Jesus spoke the world into existence with the words of His mouth. Jesus spoke and Lazarus came out of the tomb. The Bible says that Jesus has the keys of death and hell in His hand, and He's coming in the clouds one day, the Bible says, for us that are alive and remain. Jesus is like nobody else. Él no es como ningún otro nombre. Ningún otro hombre. Y no hay otro nombre como el nombre de Jesús. He's like no other man, and there's no other name like the name of Jesus. Y cuando Él nos saca de la tormenta, lo adoramos. And when He saves us from our storm, we worship Him. We worship Him. Listen, I don't know. I really don't know the details of every family here. But perhaps just this last week, you almost panicked at a situation in your life. You're going through somebody that maybe nobody else knows about. Jesus is with you. Have faith in Jesus. He's with you and He controls the storm. A lo mejor esta semana, no sé los detalles de cada familia, pero a lo mejor esta semana han estado platicando de una crisis en tu familia, una tormenta en tu familia, alguien de que nadie más se da cuenta de la tormenta de tu familia. A lo mejor han estado hablando de que no saben lo que van a hacer, han tenido la tendencia de entrar en pánico. ¿Saben qué? Cristo Jesús está en tu barca. Cristo Jesús está en control de la tormenta y Cristo Jesús tarde que temprano te van a sacar, los van a sacar de la tormenta. He's going to take you out. The storm's going to end.
He's going to say peace. And then when he does, we're going to fall down and worship him. Nos van a sacar de la tormenta y cuando ya hay paz y tranquilidad, lo vamos a adorar. Vamos a estar de pie. No te des por vencido, no tires la toalla, no entres en pánico. Cristo Jesús está contigo. Cristo Jesús está en tu barca. Don't freak out, don't panic, don't throw in the towel. Jesus Christ is in your boat. He's with you. He's going to get you through the storm. He still has the power to speak to your storm. Todavía tiene el poder para hablar y ordenar a tu tormenta, a las mismas olas y el viento. Still has the power to speak peace to your storm, to the wind and the waves. Cristo, gracias por esta historia de tu poder. Gracias, Señor, porque todavía estás con nosotros en nuestras tormentas. Gracias, Señor, que todavía tienes poder. Todavía hablas con nuestra tormenta, Señor. Paz, silencio. Jesus, thank you for being with us in our storm. Thank you that you're never going to leave us or forsake us. Thank you that you still speak peace to every one of our storms. Y sí, Señor, te adoramos, te glorificamos, and we do worship you, and we do praise you, and we pray this in the strong name of Jesus.